All right, everyone, here's the correction for the homework. 23C, 24A, 25A, 26A, 27D, 28B, 29C, 30C, 31B, 32B, 33A, 34C, 35D, 36C, 37B, 38C, 39C, 40D, 41A, 42D, 43A, and 44D. Okay, Yusuf ya Wagdi, I have marked number 40 already. طيب 23 يا شباب. Let's see what the sentence is about. I can see that it's about verb tense. تعالوا نشوف بقى الverb tense المفروض يبقى ايه. Scientists are long believing. أول حاجة لازم أقول لك كلمة believe. تعالوا أقول لكم حاجة بقى معلومة كده ليكم. إحنا we never use these verbs in the progressive tense. يعني إيه؟ كلمة think اللي أنا بكتبه ده. Think وbelieve وهاف اللي هم اصلا stative verbs مش action verbs. يعني ايه الفرق ما بين eat تمام as a verb verb think؟ يعني مثلا ايه I think you're right. هو هنا I think you're right في اي action بيحصل؟ لا، دي بس idea. طيب I feel cold ده برضو stative verb. I feel cold. هو هنا ال feel cold دي ده state of feeling او state of being مش verb اللي هو action يعني. انما مثلا eat ده في action، بحرك ايدي، بشيل الاكل، بحطه في بقي، بندغ، ببلع كده، ده كده action. يبقى مثلا eat ده action verb. have وthink وbelieve وfeel والحاجات اللي زي كده ولove وhate برضو دول stative verb او abstract verb. يعني المهم ما فيهمش action يعني. فطبعا طالما هم ما فيهمش اكشن يبقى ما ينفعش يبقوا في الاي ان جي فورم خالص. الساينتست بيبليف يا جماعه مش بليفنج خالص. تمام، يبقى طبعا دي ما تنفعش خالص تبقى ايه. هشوف بقى الفيرب تنس في الفيوتشر ولا في الباست. محتاج ارجع ورا شويه عشان اعرف الكونتكست بيتكلم في انهي تنس. In most other mammals the left hemisphere of the brain controls the present. The right side of the body, the right hemisphere controls برضو present لسه the left, and the corpus callosum allows برضو present communication between the hemispheres. Scientists that this structure enables complex tasks by كذا 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 كذا. Scientists مش are believing خالص. long believe ماشي، بس طالما في long يبقى في time، يبقى بقالهم فترة على هذا الحال، يبقى مش present simple. will long be believing نفس الفكرة. stative verbs ما تجيش في الاي ان جي form. have long believed بقالهم فترة فاهمين، بقالهم فترة معتقدين، يبقى have long believed هي أحسن حاجة لسببين. أول حاجة الكلام مش في present simple تمام as an action يعني. تاني حاجة verb believe ده من الستيتيف verbs اللي أنا ما بحطهاش خالص في الاي ان جي فورم، يبقى لا A ولا B ينفعوا. في 29 which choice most accurately reflects the data in the graph. يبقى أنا محتاج أشوف الجراف ده تمام، ومحتاج أعرف في 29 البارت ده صح ولا غلط. نخلي بالنا من حاجة مهمة دايما يا شباب، لما يكون عندي جراف اوعى تغلط وتقرا البارت ده بس اللي هو الاندرلاين. لا طبعا لازم ارجع للسنتنس من اولها خالص عشان افهم الكلام بادئ منين ورايح على فين. بص يا سيدي. while eating the eastern gray kangaroo red-necked wool مش عارف ايه red kangaroo stilled all bipedal marsupials preferred using their left forelimbs as revealed by positive mean-handedness index values less than 0.2 for all 4 species. طيب تاني كده مع بعض. as revealed by positive mean-handedness index اللي هي دي mean-handedness index اللي هي دي البوزيتيف اللي هو ده الزيرو اهو تمام.
انا عايز اعرف انا اروح ابص فين. الزيرو اهو، يبقى ده البوزيتيف وده النيجاتيف اللي هو ده -2 -4 -6 0 2 4 6 8. تمام. طيب بيقول لك ايه بقى هنا؟ positive mean handedness index values less than 0.0. positive mean handedness اللي هي ايه معلش؟ for all four species. طيب ادي عندي species all of them are 0.2. لا طبعا الارقام مختلفه اهي، يبقى دي غلط. 29 احنا، يبقى دي غلط. طيب تعال نشوف كده ليه مش بي. positive mean handedness index values greater than 6. مفيش حاجه greater than 6 خالص اهي، يبقى برضو بي غلط. positive mean handedness index values between 4 and 6. اقل حاجه كام؟ 4. واعلى حاجه كام؟ 6. between 4 and 6. يبقى هي فعلا كده. مش عارف ارسم خط مستقيم معلش. ايوه كده صح، يبقى هي دي الصح. based على اللي انا شفته في الجراف هي فعلا between 4 and 6. تمام. فthe correct answer is C in 29. 30. عايزين provide the best transition from the previous paragraph. انا عايز السنتنس دي تبقى referring للباراجراف ده. هو الباراجراف ده كان بيتكلم على ايه؟ بيترسبرج observed marsupials walking on their two legs bipeds for quadrupeds. ماشي تمام. having four legs, quadrupedal marsupials in the study did not show a strong preference for the use of one forelimb. هي الكوادرابيدال مارسوبيلس دي عندهم 4 legs. بص كده 2 legs في الباراجراف بيقول لي 2 legs. تمام، يبقى غلط. like most other mammals، هم مش like most other mammals، لا ده في difference. بص كده did not show a strong preference for كذا، يبقى ما عملوش اللي غيره عمله، يبقى مش like. in contrast هم فعلا عكسهم. in contrast to their bipedal counterparts حصل حاجة مختلفة. did not show what has been shown here. تمام، يبقى هنا حصل حاجة وهنا حصل حاجة عكسها، يبقى in contrast. in contrast. 31. عايزين present the main claim of the passage. طبعا kangaroos those still do not exhibit handedness to the extent that humans do. هو الباسج مش بتتكلم على humans in comparison to kangaroos خالص. شكرا. ده مش المين كليم اوف ذا باسج. الباسج بتقول لك اللي marsupials ده in the study then handedness seems to be associated with bipedalism. لو قريت الباسج تاني هتفتكر ان هو فعلا عايزين يقولوا ان الهاندedness seems to be associated with bipedalism. يعني هم بيستخدموا الفور لامبس دول، بيستخدموا الليفت هاندز ولا الرايت هاندز. هي دي المين كليم اوف ذا باسج. 33. The writer wants to conclude the passage by recalling a topic. منين؟ from the first paragraph. فين السنتنس اللي هنا اللي جابت سيرة التوبيك of the first paragraph؟ الفيرست paragraph كان marsupials mammals biologists ماشي. left hemisphere ماشي. scientists بيدوروا coordination will between both thighs ماشي. left ماشي خلاص فهمت كده. الفيرست باراجراف كان بيتكلم على ايه؟ تعال نشوف بقى السنتنس اللي موجوده اوريدي، هل بتريكول a topic from the first paragraph ولا لا؟ هي في 33. بص يا سيدي، ايوه why the majority of marsupials studied preferred their left forelimbs while the majority of humans prefer the right remains a mystery. However, as does the mechanism by which, in the absence of corpus callosum, the hemispheres of the marsupial's brain communicate. أنا شايف hemispheres وشايف corpus callosum. بص كده في الأول باراجراف ده أهم. في الأول باراجراف أصلا لسه. أيوه corpus callosum والهيمسفير والكوميونيكيشن أهو. والهيمسفيرز كانت فين؟ انا اهي. اوكي، فهي فعلا السنتنس اللي موجوده اوريدي بتريفير للفيرست باراجراف زي ما هو طالب في السؤال. طيب
34 عايزين ايه في question 34 which choice provides the most effective transition from the previous sentence مش paragraph بقى sentence بس to the information that immediately follows. يبقى انا يا همسه يا حبيبتي محتاج اعرف هي ايه الانفورميشن that immediately follows عشان اجيب الانترودكشن اللي بيintroduce الانفورميشن that immediately follows in this sentence. الانفورميشن بتقول ايه؟ 34 More companies should consider helping employees pay for education because doing so helps كذا 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 كذا. يبقى أنا بتكلم على إن companies should pay for the students. طب تعالوا نشوف كده. Despite these findings ده اللي بتكلم فيه. Despite these findings قلت لكم قبل كده طالما قلت this problem يبقى قبلها كنت بتكلم على problem. This man يبقى قبلها كنت بتكلم على man. These findings يبقى قبلها كنت بتكلم على findings. احنا هنا مش بنتكلم على findings بنتكلم على facts. 50% of surveyed companies provide tuition assistance provides كذا 50% يبقى دي كده levels of support اللي هي although these levels are impressive these levels of support هي in addition مش بأد extra information عشان نقول in addition whether they want or to مش بديهم choices ده أنا بقول ال companies should support their students with their educational fees. 35 بنتكلم هنا do we need the apostrophe s or the s apostrophe or we don't need either of them. تعالوا نشوف كده. Tuition reimbursement programs signal that employers offer their employees خدت بالك من offer. What do employers offer their workers? Employers offer their workers opportunities. I don't need any apostrophe here. أنا عايز أقول إن الemployers بيوفر للعمال فرص لpersonal and professional development. يبقى مش دي خالص ولا أي apostrophe محتاج لها. The correct answer is C. مفيش أي position هنا خالص. مفيش حاجة بتمتلك حاجة. Verb tense agreement أو subject verb verb tense consistency أو sentence structure. هنرجع من أول السنتنس الطويلة دي هنا أهي. Explaining his company's decision to expand its tuition assistance programs, John Fox اللي هو the director of dealer training at Fayette Chrysler Automobiles in the United States who stressed. يبقى أنا بص كده من أول هنا يا شباب أنا لسه مش عارف إيه اللي حصل. Explaining his company's decision to expand its tuition assistance programs ما فيش حد عمل حاجة. جون فوكس ده السبجكت ماشي عمل إيه بقى؟ اللي هو كل ده لسه بوصفه لحد دلوقتي ما فيش verb عمله الأستاذ جون فوكس ده. وقلت لكم قبل كده who which where when what why وhow كل ال WH words لو جه بعدهم sentence بتبقى incomplete sentence. تمام؟ يبقى دي كده لحد هنا لسه مش complete. عشان تبقى complete هشيل who خالص واخليها تبقى جون فوكس stressed. يبقى ده السبجكت وده يبقى الفيرب. stressed اللي هي be. طبعا مش stressing ولا and he هتبقى كده فيها awkwardness او redundancy. B and D in which question 36 يا أحمد. طيب معلش يا جماعة نرجع ل 36 تاني. بص يا أحمد يا حبيبي B يا أحمد فيها apostrophe هنا شايفها؟ This apostrophe يا أحمد is not needed يا حبيبي. حتى بص جاي بعدها preposition مش noun. أنا قلت لك قبل كده يا أحمد رؤوف's car أحمد's phone لازم في noun هنا possessed by this noun. إنما مش هينفع هنا بعد الابوستروفي يكون في preposition. ما ينفعش اقول رؤوف's in لا رؤوف's car رؤوف's phone رؤوف's class whatever. تمام. و37 قلنا محتاجين verb that's why we go for B. 39 اوكي يا حبيبي 39 احنا هنا بصوا بقى هنبدأ من أول هنا عشان نعرف نحكم على السنتنس كويس. بص يا سيدي. Employees whose tuition is reimbursed often stay with their employer even after they complete their degrees because their new qualifications give them opportunities for advancement within a company. بصوا يا شباب
السنتنس اللي انا معلم عليها بالاصفر دي seems to be an incomplete part of sentence، يعني ما ينفعش تيجي لوحدها as a sentence. ليه؟ لان بادئ ب because. طالما في because يبقى في cause and effect. ده الكوز. فين الافكت؟ السنتنس خلصت من غير الافكت. ادي الافكت اهو وادي الكوز اهو. يبقى what I should do is to make this part a sentence, a part of, to make this sentence part of the previous sentence. يبقى اشيل الفول ستوب اللي هنا واخلي السنتنس to go as one part من اول هنا لحد هنا عشان تبقى logical comprehensive sentence. نيجي ل 40 اللي عذبت ناس كتير مش عارف ليه. نرجع منين؟ 40 طويله قوي ليه كده؟ 40 دي حاجه وحشه خالص. 40 بادئه من هنا اهي. بصوا يا حبايب هارتي، ادي 40. بصوا بقى. The career for Valero Lincoln, an employee at the Airspace Company United Technology Corporation UTC is كذا. بصوا حبايبي، ادي السبجكت اللي هي ايه؟ The career of كذا، وادي الفيرب is كذا. يبقى الاحمر ده ماله؟ يطلع ايه؟ حد فاكر اللي between السبجكت والفيرب اللي بحطه between two commas اللي هو non essential عشان يبقى السبجكت هنا والفيرب هنا. طب انا عندي كوما اوريدي اهي، يبقى محتاج كوما قبل الفيرب تبقى هنا. فين الكلام ده؟ موجود في دي اهو. وصلت يا شباب؟ انا عارف ناس كتير جدا وقفت هنا. واضحه دي ولا اعيدها تاني؟ اوكي يا حبايبي. فاين. 44. اوكي يا جو. 44 يا شباب. بصوا يا حبايبي بالراحه كده على مهلنا خالص. هو طالب ايه في question 44؟ The writer wants to insert the following sentence. دي انا خلاص هي السنتنس كده كده داخله، مفيش اختيار يقول لي ما تدخلش. اوكي. طب بس تروح فين بقى؟ هتروح في المكان اللي بيتكلم في نفس البوينت بتاعت السنتنس. يبقى المفروض نفهم السنتنس بتتكلم في ايه ونروح نحطها في الباراجراف اللي جاب سيره الحاجه دي. السنتنس بتقول ايه؟ Since securing an excellent workforce is crucial to a business success, employers should give serious thought to investing in reimbursement programs. بيقول لك ان الامبلويرز لازم يinvest في الامبيرسمنت بروجرامز، لازم يصرفوا عليه ويتكلفوا. فين الكلام ده؟ جه في باراجراف 4. عرفت منين؟ تعالى اوريك. اتفضل يا سيدي. Tuition reimbursement can be expensive، يعني هندفع اهو. And many companies would find it impractical to pay for multiple degrees for all employees. Businesses have succeeded in كذا كذا كذا. اوكي؟ يبقى دي كده فيها payment وفيها prices وفيها employees وفيها reimbursement. يبقى السنتنس دي فعلا مكانها في paragraph 4. That's all for this test. I hope you're all clear with that. Do you have any question here so far? All right, everyone, let's see the correct answers. 1B, 2B, 3A, 4C, 5D, 6C, 7D, 8A, 9D, 10C, 11A, 12C, 13B, 14B, 15D, 16A, 17C, 18D, 19C, 20C, 21B, 22D. Okay? For question 9 يا شباب, we start the sentence from here. طبعا أنا شايف إنها من أول هنا. أيوه. This means that the water. خلي بالنا بنتكلم هنا في حاجة اسمها parallel comparison. Parallel comparison. This means that the water near NW Rota is more acidic than. أنا بتكلم على إيه؟ على water.
يبقى طالما بقول more acidic than يبقى في comparison هنا يا شباب. وطالما في comparison make sure ان يبقى عندك parallel comparison. يعني ايه parallel comparison؟ يعني انت بتقارن A ب A، اللي انت بتقارنه بحاجه لازم يبقى نفس الحاجه. تمام؟ طبعا water دي liquid، مش هينفع اقول the water near NW rota is more acidic than that of stomach acid. هو في water في الستومك acid؟ لا، يبقى ما اقولش than that of the stomach acid than the stomach acid itself. يبقى هقارن الووتر بالستومك acid، يبقى هشيل that of خالص وهتبقى دي. Number 14 بص يا ليلى. Not surprisingly, public transportation is used by more people when people do. طبعا هنا وهنا في redundancy اهو. احنا سوري انا اسف، انا 14 انا اسف. طيب شايفين كلمة but يا شباب هنا؟ But car use in Tallinn has only slightly declined as. طبعا هنا مش هينفع سيميكولون خالص يا ليلى، لان احنا مش عندنا complete sentence after و complete sentence before يا قمر، فعشان كده السيميكولون دي مش هتنفع. طيب ومش هتنفع برضو الفول ستوب لنفس السبب بتاع السيميكولون، ان برضو فول ستوب عايزه complete sentence after و complete sentence before. يبقى عندنا هنا A و D مع السلامه ما ينفعوش. طيب واضح هنا انه بيشرح as 2014 study by فلان وفلان of كذا كذا كذا، يبقى ده كده explanation للسنتنس اللي فاتت. طب هل السنتنس اللي قبل الكولن دي هتكون كومبليت؟ ليه بتسأل السؤال ده يا رؤوف؟ هفكركم، انا قلت الكولن يا شباب لازم قبلها كومبليت سنتنس، اللي بعدها ممكن تبقى كومبليت او انكومبليت مش هتفرق. انما السيمي كولن لازم اللي قبلها كومبليت واللي بعدها كومبليت، والكوما لازم واحده كومبليت وواحده انكومبليت، سواء جه قبلها انكومبليت وبعدها كومبليت او العكس. تمام؟ يبقى انا قبل ما اقرر هي كولن ولا لا لازم اتاكد ان اللي قبلها ده كومبليت، وده فعلا اهو. but car use in Tallinn has only slightly declined. اهي car use ده subject وhas declined ده الverb، فطبعا this is correctly used. ف the correct answer is B زي ما اتفقنا. نيجي في question 20. طيب بصوا يا حبايبي اللي غلطتوا في 20 نركز بقى، معلش حتى الناس اللي عملته صح برضو تركز معايا. 20 يا شباب بيتكلم على الشارت اللي هي دي، الشارت دي. تمام؟ ايه المطلوب؟ انا عايز السنتنس دي. تعال نشوف الاول بيقول ايه. The writer is considering adding the following sentence اللي هي دي based on information from the chart. يعني لازم السنتنس دي تبقى بتعبر عن الكلام اللي في التشارت. تعالوا نشوف السنتنس بتقول ايه وبعدين نشوف الكلام ده فعلا موجود في التشارت ولا لا. بصوا يا حبايبي. By contrast, lane transit in Eugene. فين يوجين؟ يوجين اور اهي اللي هي دي. lane transit in Eugene ايه اللي حصل له بقى؟ would lose only 5 million in fares if it instituted a fare free system. 5 لا، cost in fare ده كده الكوست مش اللوس. savings cost adding total additional operating، مفيش loss هنا خالص اصلا في الجراف، يبقى لا مفيش حاجه بتقول ان في loss. هنا في السيفنجز وهنا الكوست وهنا الكوست اوف ادينج سيرفيس وهنا total additional operating costs، مفيش حاجه اسمها loss خالص. زي ما بقول لك كده ايه lose، مفيش loss خالص. It does not support the argument that fare free system cause a substantial loss for governments. It does not do that. مالهاش علاقه اصلا بالجراف. فذاتس all for these parts. لسه عندنا وقت و I recommend ان احنا نعمل at least one more passage please. والمره دي معلش على مهلنا شويه، مش عايز استعجال، عشان نعمل the maximum number of correct answers. هنعمل من 23 ل 33 please، وهديكوا فيهم يا حبيبي 12 minutes which is too much على فكره، بس يلا عشان ما حدش يستعجل. اوكي؟ 12 minutes و 2 seconds كمان. هنعمل ايه؟ هنعمل questions من 23 ل 33 وبعدين نتقابل after 12 minutes. Good luck. See you in 12 minutes. Time's over. اوكي يا شباب. 23 is B. 24 B. 25 B. 26 D. 27 A.
28 D, 29 B, 30 D, 31 A, 32 D, and 33 A, and that's it. All right, please calculate the number of correct answers and tell me how many you've got out of 11. Type, as we agreed before, ya shabab, in such kind of questions of adding or deleting, we need to understand the sentence really well. This is question 25, which is here. And before we decide whether to add this sentence or not, we have to go back here, all right, and read here. Then decide whether this sentence helps or doesn't help, relevant or off topic. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض. What's happening here? The process can be dangerous given that it requires the use of several volatile chemicals to take a wet plate photograph. Photographers usually first arrange or pose type. واضح هنا بيقول لك ايه? What the photographers have to do. They do this and this and this, first arrange, pose the subject before mixing collagen. طب تعالوا نشوف بقى السنتنس اصلا بتقول ايه. It's also labor intensive. Labor intensive يعني it requires a lot of work. طب don't you think if I add this sentence here saying that this activity here ده هو الwet plate photograph ده, it's requiring a lot of work which is labor intensive involving several intricate steps. تمام؟ ادي step وادي step وادي step. يبقى this sentence introduces what comes here. يبقى I will accept the sentence. طبعا هشطب خالص C و D. طيب why should I accept this sentence? Does this sentence serve as an effective transition by reiterating the main idea of the previous paragraph? لا خالص. دي بتintroduce أو بتset up the paragraph's outline of the process of wet plate photography. وده اللي فعلا حاصل هنا. That's why the correct answer is B. انا زعلان بقى من اللي عمل 26 غلط. هجيبك يا اللي عملت 26. احمد يا شريف، عيب عليك يا احمد يا شريف. عيب عليك يا احمد يا شريف. عملتها غلط ليه يا فاشل؟ عملتها ايه يا احمد؟ احمد يا شريف tell me what B يا فاشل يا احمد يا شريف. طيب فاكرين يا شباب لما قلنا pronoun must have a clear antecedent. طبعا ال antecedent of the pronoun must agree with the noun. Sorry, the antecedent of the pronoun must agree with the pronoun. طب تعالوا نشوف احنا في 26 زي ما اتفقنا دايما we have to take the sentence from its very beginning عشان نقدر نحدد كل حاجة صح. subject verb agreement, الverb tense، كل حاجة. طيب احنا هنا 26 هنا. طيب to take a wet plate photograph, photographers usually first arrange or pose. It is subjects. أنا بتكلم على مين؟ شايف دي كده؟ photographers. طيب دي يا أحمد يا فاشل singular ولا plural؟ أحمد يا فاشل قول لي singular ولا plural؟ I'm waiting for your response يا ولد. photographers. لا ما انت تنطق بدل ما شاطر. طيب plural يا شباب. احنا قلنا قبل كده ان الانتسيدنت must agree in number with its pronoun. النمبر يعني ايه؟ يعني لو هو الناون singular يبقى البروناون singular، لو الناون plural يبقى البروناون plural. طبعا there عشان انا بتكلم على photographers مش photographers قصدي كتير، مش photographer واحد بس. طيب في 27 ما حدش عملها غلط الحمد لله. مين معايا؟ You're welcome يا حبيبي، ما عندكش اي مشكله. طيب 31 يا شباب. طيب احنا هنا بنتكلم في حاجه اسمها verb tense consistency. لو فاكرين الverb tense consistency ان احنا we have to check the tense in the rest of the context in order to pick the verb that matches this overall tense. تعالوا نشوف من اول 31 هنا الكلام فين. Smudges resembling oyster shells swirl around the photo's edge. طيب أنا لسه مش عارف هو الكلام فين، فنرجع واحدة كمان كده. One misstep or setback or a speck of dust on the glass plate though and flows appear be present. وحتى بص كده
Sunbursts or streaks emerge. Emerge they appear برضه present. Since the film requires ده برضه present. وحتى هنا عندي are. يبقى كل دي verbs في present يبقى to keep the verb tense consistent with the rest of the other verbs. Keep it the way it is في present as it is. طيب معلش كده اسمحوا لي اقفش اللي عملها غلط. وهمسه عملتيها ايه يا همسه؟ بسرعه يا همسه بليز، انت تتاخري في الرد يا حبيبتي. Quickly يا همسه. What was your wrong answer? Quick يا هموس. دي يا فاشله. طب ليه مش دي يا همسه؟ لان sweared دي past صح كده؟ واحنا عندنا all the other verbs in the context are in the present, so keep the verb tense consistent with the other verbs. فهمتي يا هموس؟ هعتبرك فهمتي. اوكي عشان بتاخري في الرد. طيب يا حبيبتي نيجي بقى للسنتنس فانكشن. طبعا احنا فاكرين كويس قوي يعني ايه questions about sentence function. تعالوا نشوف كده. The writer wants to highlight. ادي اول حاجه لازم اعلم عليها. Highlight the contrast between Sternbach's techniques and people Sternbach photographs. طيب which choice most effectively accomplishes this goal. طيب عايزين نعمل ايه بقى يا شباب؟ عايزين highlight ال contrast between the techniques and the people. تعالوا نشوف كده السنتنس بتعمل ايه هنا اللي موجوده already في ال underline portion. Her subjects could be 19th century wave riders if not for the modern broad shorts. خدت بالك من 19th century ادي واحده، واللي بالاحمر دي ايه؟ modern boards shorts and bikinis they wear. اللي اتأدب wear bikinis. alright. طيب واضح ان في contrast هنا between the 19th century and modern board shorts and bikini they wear. طبعا هنا a sentence accomplishes the goal of contrast, so that's why I keep it the way it is. And that's it. طبعا احنا كده we are almost done with this test. You have only one passage left, so this would be your homework. Your homework would be from question 34 to question 44. If you have any question, please stay. If not, have a very, very good evening. Good luck and goodbye.